फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अपनी अहलिया जानकी शुक्ला के हमरा लोक भवन में मुनक़िदा सीताराम कल्याण महोत्सव में शिरकत की। यह तकरीब लोक भवन कम्युनिटी हॉल संसरकृति में श्री राम नवमी के मौके पर मुनक़िद की गई, जहां गवर्नर ने अक़ीदत और एहतराम के साथ पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने वहां मौजूद अफसरान और अमले को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बादशाह गवर्नर ने भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव समिति के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तक़ारीब में भी शिरकत की और रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। तक़रीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की और मजहबी जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया। नारा भुवनेश्वरी ने कहा कि अवामी खिदमत का बुनियादी मकसद है और NTR मेमोरियल ट्रस्ट ही ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खड़ा है और ट्रस्ट के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खुले रहेंगे। अपने 4 रोज़ा दौरे कुप्पम के दौरान मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए उन्होंने कई फलाही प्रोग्रामों में शिरकत की और ख़वातीन के साथ मुलाकात की। श्री राम नवमी के मौके पर उन्होंने मुकामी कोदंडा राम स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। उन्होंने कहा कि NTR की फ़िक्र और नारा चंद्रबाबू नायडू के ताउन से ट्रस्ट मुसलसल खिदमत के काम अंजाम दे रहा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के क़याम को 29 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान तालीम, सेहत और रोज़गार के शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी गई है। CPI के नायरना ने मुल्क में जारी मौशी मुबाहिसे पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को मईशत पर बोझ करार देना गुमराहकुन बयानिया, जिसे बगैर तहकीक के आगे बढ़ाया जा रहा। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में ये तासर दिया जा रहा कि सब्सिडी और फ्री बी स्कीमें मईशत पर दबाव डालती हैं, जिसे मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयानात से जोड़ा जा रहा। ताहम इस तरह के दावों का तनक़ीदी जायजा लेना ज़रूरी। CPI रहनुमा के मुताबिक मुल्क का कुल बजट तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए, जिससे खुराक, खाद और LPG पर दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ 4 से 5 लाख करोड़ रुपए है, यानी हर 100 रुपए में से 9 रुपए से भी कम। उन्होंने कहा है कि ये अखराजात ऐश व इशरत नहीं बल्कि गरीब आवाम के लिए जिंदगी का सहारा। इसके बरअक्स उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली मुराआत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कॉरपोरेट कर्जों की माफी 14 से 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% कर दिया गया है, जिससे हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत व सक़ाफ़त जूपल्ली कृष्णा राव को आलमी सतह पर एक बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सक़ाफ़ती तबादलों के फ़रोग़ में नुमाया ख़िदमात के एतराफ़ में उन्हें ग्रैंड प्राइज़ फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से नवाजा गया। ये एजाज़ इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान दिया गया, जहां एसोसिएशन के सदर मून योंग जो ने वजीर को ये अवार्ड पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा, आज के दौर में बढ़ती हुई नफरतों और इख्तलाफात के दरमियान गौतम बुद्ध की तालीमात, खुसूसन अदम तशद्दुद और हमदर्दी ही इंसानियत के लिए निजात का रास्ता है। जमला किरण कुमार रेड्डी ने भोंगिर के तारक रामनगर इलाके में 4 साला बच्चे प्रियांश पर आवारा कुत्तों के हमले के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट जमला किरण कुमार रेड्डी ने जिले कलेक्टर और म्यूनसिपल हुकाम से फ़ोन पर बात करते हुए हिदायत दी कि इस तरह के वाक़यात की दोबारा तकरार को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने ज़ख्मी बच्चे के वालिद राहुल से भी फ़ोन पर बात की और उन्हें हौसला दिया, साथ ही यकीन दहानी कराई कि बच्चे के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। MP ने कहा है कि वो दिल्ली से हैदराबाद वापसी के बाद खुद बच्चे प्रियांश से मुलाकात करेंगे और मुतासरा खानदान के साथ खड़े रहेंगे। जमला किरण कुमार रेड्डी के मुताबिक जख्मी बच्चे का इलाज यशोदा हॉस्पिटल और LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जारी और हुकूमत की जानिब से तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही।
تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ریاست کے عوام کو رام نومی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی جو کہ منائی جا رہی ہے، اور اپنے ایک پیغام میں گورنر نے کہا کہ رام نومی کے اس مبارک موقع پر میں سب کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ رام نومی پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے جو مقدس پنرواسو نکشتر کے تحت بھگوان شری رام کی ولادت کی علامت ہے۔ بھگوان رام کو حق پرستی اور مثالی خوبیوں کا پیکر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس مقدس دن پر بھگوان رام اور سیتا کا آسمانی کلیانہ مہوتسو منایا جاتا ہے جو محبت اور ہم آہنگی کی علامت۔ آئیے ہم بھگوان رام کی مثالی زندگی سے ترغیب حاصل کریں اور ایک بامعنی و بھرپور زندگی کے لیے حق اور سچائی کی راہ پر چلیں۔ نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جہاں زو انتظامیہ نے نئی نسل کے جانوروں کا اضافہ کرتے ہوئے 2 نر مینڈلرز عوامی نمائش کے لیے پیش کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ وائلڈ لائف اور چیف وائلڈ لائف وارڈن وینے کمار نے زو کا دورہ کیا اور تقریب کے دوران تقریباً 23 ماہ عمر کے 2 نر مینڈلرز کو پرائمیٹ پارک کے انکلوژر میں باضابطہ طور پر چھوڑا۔ یہ مینڈلرز جمشید پور زو کے ساتھ اینیمل ایکسچینج پروگرام کے تحت حاصل کیے گئے جس کے بدلے میں حیدرآباد زو کی جانب سے ایک جوڑا افریقی شیروں کا دیا گیا۔ ان جانوروں کو گزشتہ ماہ زو میں لایا گیا تھا اور 45 دن کی قرنطینہ مدت مکمل کرنے کے بعد اب عوامی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ الکا لامبا نے پریس کانفرنس کے آغاز میں ایک ایسی تصویر دکھائی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی ایک بین الاقوامی سطح پر متنازع شخصیت جیفری ایپسٹن کے ساتھ نظر آ رہے۔ الکا لامبا نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد سے رابطے پر سوال اٹھنا فطری ہے، خاص طور پر جب خواتین سے متعلق جرائم کی بات ہو رہی ہو۔ مودی کا اصلی پریوار کے عنوان سے پیش کیے گئے گرافک میں کلدیپ سنگھ سینگر، برج بھوشن سنگھ اور دیگر بی جے پی سے جڑے افراد کی تصاویر کے ساتھ اور ریپ اور جنسی استحصال جیسے الزامات درج تھے۔ الکا لامبا نے کہا کہ یہ صرف چند نام نہیں بلکہ ایک لمبی فہرست ہے جو 44 عوامی نمائندوں تک پہنچتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران الکا لامبا نے واضح کیا ہے کہ گوا، مہاراشٹر، اتراکھنڈ اور دیگر ریاستوں میں سامنے آئے کیسز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ایسا پیٹرن ہے جہاں طاقتور افراد کے خلاف کارروائی سست یا متاثر نظر آتی ہے۔ گرافک میں شامل برج بھوشن شرن سنگھ اور کلدیپ سینگر جیسے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان پر پہلے بھی سنگین الزامات لگ چکے ہیں مگر اس کے باوجود سیاسی سرپرستی جاری رہی جس سے انصاف کے نظام پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہوئی ہیں جب ان کا چارٹرڈ طیارہ خراب موسم کے باعث کولکتہ میں طے شدہ وقت پر لینڈ نہیں کر سکا اور 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک فضا میں گردش کرتا رہا۔ بعد ازاں موسم میں بہتری آنے پر طیارہ بحفاظت اتار لیا گیا جس پر متعلقہ حکام اور عملے نے راحت کی سانس لی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ دن بھر انتخابی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور مغربی برنداون اور بیر بھوم اضلاع میں جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد واپس کولکتہ روانہ ہوئے۔ ان کا طیارہ تقریباً 3:30 بجے انڈال ہوائی اڈے سے روانہ ہوا تھا اور اسے شام 4 بجے کے قریب کولکتہ پہنچنا تھا۔ تاہم جب طیارہ کولکتہ کے نیتا جی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پہنچا تو شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ کانگریس نے مودی حکومت کی توانائی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ خود انحصاری کے دعووں کے باوجود ملک میں خام تیل اور ایل پی جی پر درآمدی انحصار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ یہ رجحان حکومت کے بیانیے کے برخلاف ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ مالی سال 2014-15 سے 2024-25 کے دوران ہندوستان میں خام تیل کی درآمد پر انحصار 84%
68% سے بڑھ کر 90% تک پہنچ گیا۔ اسی عرصے میں LPG کی درآمدی انحصار 46% سے بڑھ کر 62% ہو گیا۔ ان کے مطابق یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ توانائی کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنے کے دعوے عملی صورت اختیار نہیں کر سکے۔ جے رام رمیش نے قدرتی گیس کے معاملے کو بھی اٹھایا اور کہا کہ اس کی صورتحال مزید غیر واضح رہی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2005 میں گجرات کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کرشنا گوداوری بیسن میں بڑے گیس ذخیرے کی دریافت کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے ملک کو توانائی کے میدان میں خود کفیل بنانے کی امید ظاہر کی گئی تھی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر۔ فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں۔ فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس۔ فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کی جانچ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد کیرالہ، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ پڈوچیری میں امیدواروں کی حتمی تعداد سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر کے مطابق کیرالہ میں 985، آسام میں 789 اور پڈوچیری میں 366 امیدوار میدان میں باقی رہ گئے ہیں، جو 9 اپریل کو ہونے والی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ آفیسر نے بتایا کہ نامزدگیوں کی جانچ کے بعد یہ فہرست تیار کی گئی ہے، تاہم اگر کوئی امیدوار مقررہ مدت کے اندر اپنا نام واپس لیتا ہے تو اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ پہلے اگر کسی امیدوار نے دستبرداری اختیار کی تو حتمی امیدواروں کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بجلی کے نرخوں میں مجوزہ اضافے پر سیاسی ماحول گرم ہو گیا۔ کانگریس کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے اس فیصلے کو عوام مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ براہ راست عام صارفین کی جیب پر حملہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ موہن یادو کو ایک مکتوب لکھ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جیتو پٹواری نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ریاست میں ایک بار پھر BJP حکومت عوام پر معاشی بوجھ ڈالنے جا رہی۔ انہوں نے 1 اپریل سے نافذ ہونے والی مجوزہ بجلی قیمتوں میں 4.80% اضافے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوامی خدمت کے بجائے محض محصولات جمع کرنے کے نظریے پر کام کر رہی۔ انہوں نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران بجلی نرخوں میں ہونے والے اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش میں بجلی کی قیمتوں میں 22 سے 24% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 0 سے 50 یونٹ تک کی شرح جو پہلے 3.65 تھی اب بڑھ کر 4.45 ہو گئی ہے، جو کہ 20% سے زائد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ نیپال کی سیاست میں ایک اہم اور غیر معمولی پیش رفت کے طور پر نوجوان رہنما بالین شاہ نے ملک کے 47ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف لے لیا۔ صدر رام چندر پوڈیل نے انہیں آئین کے آرٹیکل 76(1) کے تحت اس عہدے کا حلف دلایا۔ صدارتی دفتر میں منعقدہ تقریب میں انہوں نے عہدے اور رازداری کا حلف لیا، جسے روایتی ہندو طریقہ کار کے مطابق مکمل کیا گیا۔ یہ تقرری اس وقت عمل میں آئی جب نیشنل آزاد پارٹی RSP نے پارلیمانی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ پارٹی نے تقریباً 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہوئے اقتدار تک رسائی حاصل کی، جس کے بعد بالین شاہ کو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا اور ان کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں روایتی انداز اپنایا گیا، جہاں پر قوم کی آوازوں کے ساتھ تقریب کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر 7 افراد نے شنکھ بجایا اور جسے مقامی روایت میں نیک شگون اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ایک جینٹل مین یعنی کہ شائستہ افراد کا کھیل، لیکن دوسری جانب انڈین پریمیئر لیگ IPL ایک ایسا رنگا رنگ میلہ جہاں یہی جینٹل مین کبھی کبھار بچوں جیسا جوش و خروش دکھاتے نظر آتے ہیں۔ چنا سوامی اسٹیڈیم میں ایک بار پھر یہی منظر دیکھنے کو ملے گا جب دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ ہفتے کو سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔
आरसीबी ने नई मलकियत के तहत एक नए दौर का आगाज किया। ये फ्रेंचाइज जिसे विजय माल्या ने 2008 में 450 करोड़ रुपए में खरीदा था, गुज़िश्ता चंद बरसों में गैर मामूली तरक्की करते हुए अब 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की हामिल हो चुकी है। फिलहाल इसकी मलकियत आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और बुलेट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन भी शराकतदार हैं। ये मुआहदा आईपीएल की बढ़ती हुई तिजारती अहमियत को वाज़ेह करता है और टीम से मैदान के अंदर और बाहर गैर मामूली तवक्कात वाबस्ता करता है। ताहम दौलत और ट्रॉफियां माजी की तल्ख यादों को मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं सकती। गुज़िश्ता साल जब आरसीबी ने बिलाखिर अपनी बदकिस्मती का सिलसिला तोड़ते हुए आईपीएल का खिताब जीता तो जश्न का ये मौका एक अफसोसनाक सानहे में बदल गया। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से खुशियां मानंद पड़ गई और इस वाक़े में 11 शायकीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि हुकाम को शदीद तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।